दुनिया की तारीख़ का मुक़द्दस महीना और इस्लामी तारीख़ का बाबरकत महीना माह रमज़ान। इंसाफ वेब टीवी ला रहा है इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने की मुनासबत से रमज़ान ट्रांसमिशन का अनोखा प्रोग्राम, हम और माह रमज़ान, जिसमें माह रमज़ान के दौरान हमारे माशरे में होने वाले गैर शर्री और गैर इखलाकी अमूर, जैसा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खुद साख्ता महंगाई और गैर मयारी अशिया की खरीदो फरोख्त और लाकानूनियत जैसे मौज़ूआत पर होगी गुफ्तगू, वो भी सीनियर साफ़ी और मशहूर कॉलम निगार सैयद रसूल मदनी के साथ। तो देखना ना भूलिए रोज़ाना रात 10 बजे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ वेब टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाफ वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं माह रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन हम और माह रमज़ान। नाज़रीन, आज दूसरा रोज़ा है और इसी सिलसिले में जो आज हमारा दूसरा मौजू है वो है माह रमज़ान की बरकतें। माह रमज़ान की बरकतों के हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं आज फिर एक मरतबा सीनियर साफ़ी तज़किया निगार सैयद रसूल मदनी साहब। सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद प्रोग्राम में। दूसरा प्रोग्राम आज हमारा है और प्रोग्राम के जो आज दूसरा मौजू है उसके हवाले से बताता चलूँ। आज की जो प्रोग्राम का मौजू है वो है इस माह की बरकतें। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहला सवाल है मेरा आपसे कि इस माह को बाबरकत महीना कहा जाता है जी। और इसमें कोई शक नहीं या कोई दो राय भी नहीं है इसमें, लेकिन रोज़मर्रा के मालूमात में भी क्या इसमें बरकतें समेटी जा सकती हैं? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी व आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात जो है वो मैंने कल के प्रोग्राम में भी रिपीट की थी और एक बार मैं फिर जो है वो आज भी रिपीट करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि इसमें कोई अभाम पैदा ना हो। हमारे प्रोग्राम का जो एजेंडा है, हमारे प्रोग्राम का जो मंशूर है, हमारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है कि हमने कोई शरई मसाइल पर डिस्कस नहीं करना, हमने कोई शरई मसाइल के बारे में नहीं बताना, क्योंकि ये आलम दीन का काम है और हम एक अदना से साफ़ी हैं। हमारा मकसद जो है इस प्रोग्राम का वो ये है कि रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी में और बिलखसूस माह रमज़ान के अंदर जो मामूलात होते हैं, जो इंसान के साथ रोज़ाना के बुनियाद पर जो मामूलात सामने आते हैं उन पर बात करना है। तो आपका सवाल कि इस माह रमज़ान को बरकतों वाला महीना कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं, ये बाबरकत महीना है। और वैसे भी साल के 12 महीने अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सारे ही बाबरकत हैं। इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इनकी बरकतें किस तरह समेटते हैं। माह रमज़ान इसलिए बाबरकत महीना कहा जाता है कि इसमें जो है बरकतों का नज़ूल होता है। एक तो होता है रूहानी तरीके से जो इस पर बरकतों का नज़ूल होता है, वो एक अलग बात। दूसरी बात कि इसमें बरकतें इसलिए होती हैं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला एक गरीब और एक आम से बंदे को भी बहुत सारी नेमतों से नवाजता है। और बरकतें समेटने का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी बरक़ात हैं इसमें शामिल आती हैं। मिसाल के तौर पर हम इसमें इबादत का जो है वो एहतमाम करते हैं। इसमें इबादत का जो है वो एहतमाम का मामूल से ज़रा हट कर होता है, मामूल से ज़्यादा हो जाता है। तीसरी बात यह है कि इस माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इतनी नेमतें नवाजी जाती हैं कि एक गरीब बंदा जो है वो भी बहुत सारी जो है वो नेमतें और बरकतें इसमें समेट सकता है। तो इस वजह से इसको बाबरकत महीना कहा जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहले के ज़माने में अगर हम देखें तो सहूलियात का काफ़ी फुकदान होता था जी। लेकिन फ़ी ज़माना जो है इंसान के पास बेशुमार सहूलियात हैं, मगर रोज़ेदारों की कमी होती जा रही है। इसकी क्या वजह है? हाँ, ये तो ज़माने के साथ देखें कायनात का निज़ाम है और ज़माना जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब पहले की अगर बात करें, आज से कोई 5 दहाइयाँ पहले की बात करें तो वहाँ उस दौर में इतनी सहूलियात नहीं थी और ख़ासकर पाकिस्तान में इतनी सहूलियात नहीं थी। तो हमने जो जायज़ा लिया है पिछले 40-50 साल जो उसमें जो है वो लोगों में ईमान की पुख्तगी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। हमने कई ऐसे इंसानों को देखा है कि बग़ैर सहूलियात के उन्होंने पूरे रोज़े भी रखे हैं, उन्होंने
جو ہے مزدوریاں بھی کی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے مزدوری کرتے ہوئے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو وہ روزے جو ہے پورے رکھتے تھے۔ تو آج کل جو سہولیات کا جو بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور سہولیات میں اضافہ ہو چکا ہے، تو آج کا جو انسان ہے وہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آج کی ینگ جنریشن کے اندر اگر دیکھیں آپ تو اس میں بھی جو ہے یہ سہولیات کی زیادتی کی وجہ جو ہے یہی ہے، اس کی کمزوری اور خوراک اور ان کی وجہ سے۔ تو اکثر و بیشتر اس لیے جو ہے اس میں لوگوں میں یہ ایک سال میں ایک ہی مہینہ آتا ہے، تو اس وجہ سے وہ 11 مہینے جو سہولیات کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ لوگ پھر معمولی سی جو یہ تکلیف ہوتی ہے میں رمضان شریف میں یا ماہ رمضان کے اندر روزوں میں جو روزہ رکھنے والے کو، روزے دار کو جو تھوڑی سی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی بھوک اور پیاس جو ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، اس لیے روزے داروں کی کمی آ جاتی ہے۔ یہ سہولیات کی اس میں جو ہے نا سہولیات کا ہی عمل دخل ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ بیمار ہونے کے باوجود بھی جو ہے باقاعدگی سے تمام روزے رکھتے ہیں، روزے چھوڑتے نہیں ہیں، تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے جو باقاعدگی سے بیماری کے باوجود بھی تمام روزے رکھتے ہیں؟ جی، میں ان کو روزے نہ رکھنے کے تو مشورہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میں عالم دین نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے ان کی ایمان کی پختگی ہے اور وہ روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ ایک تو وہ روزے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ساری عمر بھر انہوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، اور روزہ چھوڑنا جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اکثر بیشتر جو میں نے پہلے کل کے پروگرام میں بھی عرض کیا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے روحانی اور جسمانی لحاظ سے انسان ایک نارملی جو وہ ایک روٹین ہوتی ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ اگر اس روٹین پر جو ہے وہ لانا چاہے تو اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے۔ تو پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ ہر روزے دار کے لیے تھوڑا مشکلات ہوتی ہیں اس کے لیے، کیونکہ اس کا وجود اور اس کی روح جو ہے وہ روحانی طریقے سے جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، مگر روزہ جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ جو ہے کہ تھوڑا بہت ایک اور چیز بھی میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو خوراک کا عمل دخل ہوتا ہے، روزہ دار جو ہوتا ہے وہ افطاری کے ٹائم بہت زیادہ کچھ کھا لیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ اس چیز کا روٹین بنائیں تو وہ تھوڑی سی تکلیفات اور یہ بیماریوں کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے دور رہیں گے اور ان سے بچ سکیں گے۔ اور سحری کو جو ہے نا لوگوں کی کچھ عادات ہیں، کچھ ان کی وہ ہے کہ وہ جو ہے نا ٹھوس کر کھاتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ پانی پیتے ہیں کہ کہیں دن میں جو ہے ہمیں بھوک نہ لگے یا ہمیں پیاس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو نارملی جو طریقہ کار ہے جو ان کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کا وجود اور جسمانی اور روحانی طریقے سے الگ الگ بنایا ہے۔ ایک بندہ اگر 4 روٹیاں کھا سکتا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسرا بندہ بھی 4 روٹیاں کھا سکے، اس لیے وہ اپنے وجود اور اپنے جو ہے ایک جسم کے جو اس کی توانائی ہے اور اس کی جو انرجی اس کو چاہیے ہوتی ہے اس کے مطابق اگر وہ یہ چیزیں استعمال کرے تو انشاءاللہ وہ بیماریوں سے بچ سکے گا۔ شکریہ سر۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا آج کے اس مہینے کے برکتوں کے حوالے سے۔ فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔